సార్ పేరు వచ్చేసి విజయ సెలవన్. ఈయన తమిళనాడు నుంచి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మన విక్టోస్ లైఫ్ సైన్స్ యొక్క వీకేఫ్ కాఫీ తాగడం వల్ల ఆయన సమస్య తీరింది. ఈయనకు మణికట్టు దగ్గర గడ్డ చాలా లావు లాంటి గడ్డ అయింది. ఆ గడ్డ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆపరేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. అయితే సారు మన వీకేఫీ కొత్తగా లాంచ్ చేసిన టైంలో ఒక నెల వాడి చూస్తే రిజల్ట్ వస్తుందో లేదో చూద్దామని సారు మన ఒక వీకే కాఫీ యొక్క ఒక బాటిల్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది తీసుకొని పొద్దున సాయంత్రం 100 ml రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆయన సమస్యకు పరిష్కారం దొరికింది. చూడండి, ఆయన మణికట్టు దగ్గర ఇంతకుముందు చూసింది ఇక్కడ ఫోటో ఉంది, ఛానల్లా ఉంది, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది. దీనివల్ల అయితే ఆయన రిజల్ట్ పొందిన అని చెప్తున్నాడు. ఆయన మాటల్లో వినండి. வணக்கம், என்னுடைய பேர் விஜய செல்வம். நான் ஒரு தனியார் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் வந்து ஒசூரில் இருக்கேன். எனக்கு ஒரு வருஷமாக எனக்கு வந்து கையில் ரிஸ்ட்டில் பெயின் இருந்தது. இந்த பெயின் பார்த்திங்கன்னா கட்டியாக மாறிட்டு இருந்துச்சு. அந்த கட்டி வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டுறப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து விக்னஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு 10 days முன்னே இந்த காஃபி லான்ச் ஆகிருக்கு, இது வந்து ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்தாங்க. நான் தொடர்ந்து ஒரு 10 நாளாக இந்த ப்ராடக்டை நான் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் ஒரு 100 ml பார்த்தீங்கன்னா 2 times எடுத்துக்கிட்டு நான் யூஸ் பண்ணேன். இது வந்து ஒரு மிராக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு கையில் இருந்த வலியும் கம்மியாச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டி மாதிரி இருந்தது கரைஞ்சி இப்போ 90% கம்மியாயிடுச்சு. கம்பெனி